16. May dala ko ba yung chocolate? 21, 25. Cloud9? May mangita din, may Cloud9 din. Hindi, may dala ko di kaniya Cloud9. First game, Globe versus Takas Grutter sa atong first game for the Knights. Adlaw na ka-start ba? Managulas size na ba? Sige, bilas niya sa mga tapos. Sige na, sige na. Ano ka bulan? Sige na. Kuha mo na number. Kaya 14, 13. Sir, why? Huwag pang itaw. Ito sa sang inog-duplicate. Kasang yabi ka motor ya. Dula, yabi ay. Dito yun, master day. First game, first game. Score. For Grutters, 2. 2 points. Nice pass, basket. Shout out Beshi, AJ Castel, shout out Bes. Kumusta ang sigat na? 15. Ano naman kagakabulong ang klase? Basket! Uy! Hala, thank you so much, Bambi! Salamat, Gate! Kape Machete sa pakape. Thank you so much. Nice. Pas to mo na for 3 traveling. Buang ito. Foul. La, ginadulungan kape ba? Salamat, Gate! Kape Machete. Thank you so much. That's one. Nice pass. Kumana ay po. Buangit mo. Ball for Globe. Ay, lapaw. Out of bounds. Ang bata. Dulong ang plus. Sabi ko rin sa game mo, tingin na, dapat mo di bang ko? Boss pa ni ko naman. Boss ko naman. 15. Basket. Wala. Rebound na. Batas taas. And steal for Globe. Oy. There's a block. Ball for Globe, 2-7 for the Cash Grutters. Seven minutes. 2-9 for the Cash Grutters. First quarter pa lang kita. Uy, isa pa. Isa pa. Ball for Globe. Damo bantay ba? Ha. There's a foul.
No good. Minus. Fast break and still for Globe. 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 For 3, yes. Basket. 3 points. It's another basket bonus. The number. For 10. 2 points. Five, 12 ang score. First quarter pa lang kita. For 10. Box. Oy! Another steal! Basket for Globe. 7-11. 7-11 ang score. For the Cascuters, 4. Picture ko dito rival lang. Mera, nagligad. Oh. Mayong hapon madam, shout out kay Juvie Kogi from Mimi Sario. Mayong hapon. 5 minutes, 5. The steal for the Cascuters. Madam, good day, shout out kay Paul Jason Escarek. Jerry Oxeñer, may radi po da nga nagkad to di sa Tangobe, Loda sa kay Freire Marcaod, kay Luigi, kay Civico, Antonio pa, Douglas po from Ernesto Moya Obani Jr. Shout out kay Erica Villas, saling kay Angeline Tormodota. Basket bonus. It's another. Easy point. Yeah. Ang score 9-15 for Chakas Looters. Kilay Codon. Mayong hapon, ay mayong gabi. Reserve time out. Maganda shout out sa Mamba Ballers. Congratulations, champion. Congratulations, Mamba Ballers, for the winning the championship from Astro. Congrats, Mamba Ballers. Thank you, Gigili. Kape Machete. Sa libre nga kape, madami kami salamat. Siya, naman isang barangay Rizalo. Sino man ka na isang barangay Rizal ng SK Chairman, Gili. Ang last task na yan. Oo. Madam, pa-shout out. Congratulations, Mamba Ballers. Championship. Sa din nga championship. Ay, sunod sa alaga. Oy! And there's a steal. Steal by Globe.
Alin? Ganyan po sa talog. Hindi na talok ka na eh. Sa labag. Southwest. Tayo. Perde na sila kung gampang ko mo. Dito Carl. Dito Carl. Dito Carl. Shout out gali kay Mark. Ano to? Shout out kay John Fritz. Kaling kay Angeline Tormo, Jotay. Shout out gali kay Mark Salvador nga ga-idol sa imo madam. Kag kay Ray Puda, kay Renz Feliciano, nga galuto lokos wow sana all. Kito to lari nga ga pa kwarto. Saway ba? Ga pa kwarto lang yan. Why kita da pala nga po nun? Why pa? Nice! Shout out Makuda Abi. Shout out Tito Carl Martinez. Ano? Ang miyari, may kuting Shout out Tito Carl. Why kita da Tito Carl? Basket, wala. Rebound for Globe sa Giyapon. Op. Basket. Ang score, 17-21. 17-21 for the Cast Rooters. And still, for Globe Galim. Basket. 19-21 na. Up! Up! Yes! Ay, wala. Nice! 19-23 ang score for Takas Rooters. Sige po. Sabit na lang. Tres! 22-23 ang score. Hoy! Nice pass up! Basket. Abansi na ang Globe. Ang score, 24-23. Basket. Yes, 82 points for Thunder. No. 15. 10. 9. Mga tagta sa dabi para may pangkape ko nga tasa sa barko. Go na sa bakal sa kain. Harap pa. Shout out Fancy sa Bordeaux. Ito nawawala. Ano ko na bangko? Ano ba sana bangko gani? Oh, Ball Globe! And the first quarter, 26-25. Abansi ang Globe. Naka-abansi pa ang Globe. 26-25. Laet. Abansi sila. Second quarter. Globe. Lima lang. Ano, anay. Dalikot. 13. 57. 9, 9. 6. 6. 24. 4, 4, 4, 7, 7, 9. 9 nung 9. 9 nung 9. 9. Second quarter. Second quarter. Ilan ka Globe? Ball for Globe.
Hoy! Foul 13. Foul. Ay. Foul 13. Second personal foul. Battery ba ko? Ano na quarter? Second quarter pa lang. Pass na din. Last one by TC. 27 na score 27. Ice! Scorer. Ice! 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 27! 27! 27-25 for Globe. 10, 9, 8, 7. Ay! Ala! 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 Ay! Foul number 15. Second quarter. Bago naka-start second quarter. Ganun. Good life. Last one. Dudong ka pala. Ano? Basket! 29-25 for Globe. Basket! Wallace? Ay, hindi. 28-29. Grabe ko Wallace. Ay! Foul. Shout out sa team po ng Gary's Pawais buong wala practice. Sana all Pawai. Shout out alin kay Sir Terdy Lopez III. 29-28 for Globe. Naagaw. There's a foul. Foul. Foul 14. Ang foul bit. 7. Pa-shout out madama yung hapon. Shout out kay Belram Ramirez. Shout out ngayong hapon. Ano mo? Gulagaw ka mo. 31-28 ang score for Globe. Tatlo ang abansik. Ay! Mayong hapon, Jonggi Rubio. Mayong hapon, boss. Mayong hapon. Pwede nga ako mag-pitik. So, delay na nga akong basa sa mga shoutout. Wala din man nag-pitik. Bola ka natin. Oo, sige nila. Kami ka po. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Kasabad. Kasuga sa plaza. Silong. Yellow pa. Foul. There's a foul. 24. Ball for Globe. 31-28 ang score.
Ay, short. Nakakasarap, pero May blaklan mo na. Blaklan na sa likod case. kita ka na may ano ah. Hindi naman kung kanina nag-vlog. Ano may suha ng bati? Ay! (31-28) ang score. Gaba pa. Basket! 3 points. Ano to? Wallace, 31 ang score. 5 minutes, time. Ba, may game ta karon. Oh, may game tapos na second game ta. 10. Shout out, Madam Team Palawan. Alin kay Jonggi. Rob, Rubio. Shout out, Team Palawan. May game ang enemy, second game ta tapos na yung... Wow! Abanse na ang Takas Brutes. Ay! There's a foul. Time out Shooters. for Brutes. 4 Gs. Time out for Takas Brutes. Ang score 31-33. Abanse na ang Brutes. Gamay lang sa jagin yung natin kita. Gani. Ibalik na ang yabi. Shout out kay Manu Case. Wala din sa ako ng yabi. Ay, Ball for Glow. Shout out kay Janine Alice. Halin kay Noriel Gadin. Ay, too strong. Ball for Takas. Foul. Shout out kay John Mark Amar. Mayroong hapon. Shout out kay Peter Lewis di Chingari sa tupad ko. Halin kay Samantha De La Rosa. Uy! Shout out PS Shots. Please like and follow his page. Sino to? Samantha. Shout out kay Brian Tavier from Noriel Gadiane. Uy! Shout out na kay Tito Bani ko ha. Santa Cas Brutes, halin kay Potpot. 10 ng Garis. Thank you so much. Halin kay Tons Mosquera. Shout out na Punong and Takas Brutes. Thank you so much for watching. Ang score 31-37 for Takas Brutes. Time out for Globe.
Pagwa, si Piedad. Haling kay Oliver Cuelo Porras. Si Piedad. $37, $31. Ay! Ano naman dalon? Kung mapamaha kay magdami sa badyo may Sir Dexter. Kasi nga nula na yan lately. Paling na kami na. Shout out kay Charlene De La Cruz kasabad-sabad kay Nablos Mutika at siya. Brian Janine Gutierrez, Alice. Thankful na kami na sa pamahaw. Mas kinanulong daw. Yes! Nice pass! 33-37 ang score. Uy, nagaw up! Foul. Number 7. Foul number 7. 33-37. 121 remaining. 121 remaining on our second quarter. Remaining. Remaining pa. Ipo sa Malagonggi. Ipo sa Malagonggi. Request. 50. Basa. 45. 40. Basket. 35. 35-40 ang stream. Buta hindi magyapon kita. Unang score ko. 35. Hindi ka po kita, unay. Ang dulat, kanto na na po. 22. Ang bagay sa electrical tape. Tamulon ko na lang ang pwede. Electrical tape na lang. 16. Kaya damulon ko na lang ang pwede. I-feel ko na lang dito. 16. In-outline ko lang mong lang lang. May paste ko. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Basket. And the second quarter, ang score, 35-42. Kaya ka, oh. Kaya damulon ko ang, sang number 4. Third quarter. Seven.
ka gago. Buwang nila. Uy, ako gaday. Bakit yung nila? Rollers? Diba ka? Ginakulbaan ako ganyan. Rollers, pamilya na. Ang golf ba lang? Jonggi, quiet lang ba lang remaining? 42-35 ang score. O sa likod, Aday, ang Sa 50mm ka lang kaya? 50mm? Si Ben. Awan. Ay. Nami 50mm pag portrait ay, yung mga portrait. Roters. Well. Hindi naman pili, malaog na ka muna. Third quarter na kita. Oo, kaya na ano? Kuluran. Pinakuluran sa printer, hindi kitaon sa akon. Aking kuluran lang sir, hindi kitaon. $35-42 for the cast. Uy! Foul number 1. May foul pa. 44-35 ang score. Please follow nyo gali PS Shots. Ready sa subong. Kapamicture. PS Shots. Grupo na. Ball for Globe. 44-35 ang score. Hoy. Ay, kusog. $45-35. Uy, ano? Mersado na tayo, di ay. Mersado na tayo, di oh. Uy! Out of bounds. Ball for Globe. Ang team nga ba ako, diya wala na gapili ko lang traon. Strategy naman mo. Nice move. Galing, wala na shoot. Oops. Ay, kickball. Why? Ay! Out of bounds. $45-37. $45-37 for the Casbuters. Tres short. Traveling. Pinasignal mo, madam. Huwag yung kabalo sa dito na, guro. Seven minutes. Basket. 47-37 ang score. There's a foul. Sa dito, nasa dito. O, time out, Globe. Sa isang minta.
upload mo ang pictures kasi may nagligad. Wala pa ako ka-check din. Kaya paano ko sila? Kapag sila. Para may pang profile naman sila. Okay, magamit ang 50. Oo. Mga isa-isa ako sila lang. Para may pang profile, di ba? Ano sila daan? Ang score 47-37 in favor of Chakas Brewers. Third quarter na kita. Mag-log ka na, madam. Huwag kita na sponsor. Oliver Coelho Porras. Nakadito ko, ba? Eh, barato. Ila data. Dito. Tapos hindi pa si mo, boss. Dito, madaan. Thank you, sayang. Ka lang sa signal. Hanggang mo signal. 14. Ay, wala pa. Whoop! Ball for the guy! Ay! Ay! Wala pa! Stop again! There's a foul! Foul pa. 49-37. Medyo managpaos na ko. Red play. Basket, ice, basket, ice. Ice, basket. Ice. 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 Ice, basket. Basket. Isa lang, 50 lang. Uy! Pasa! Ay! 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 Sos! Diyos ko! Pasa! Dali ah! Why na? 8 seconds violation. 50-37 is score. 8 seconds violation. Why? Rebound for rebound Japon Santa Cruz. And the rebound liwat Santa Cruz Brewers. Wala guro kabot among digman ba? Ito gamay lang na kanan kaupod ko. Hi. Basket. 50-39 ang score. Ay, sa pagad. 52-39. Wala kaya nagampang, Sir Oliver. Wala nga lang ang pass. Ay, mayon lang oh. Ay, wala pa. 52-39. 55-39 ang score. 55-39 ang score for Chakas Brewers. Time out. $55-39 time out for Globe. $55-39 ang score. Ball, Globe. Ay, ala. Yung pangakas naman na, ang tento. Tapos na. Sabi ko, buwas pa na. Sabi ko, buwas ng event. That's counted. Sabi ko, ilang. Ball number 12.
Ang Diyos Gugma. Do anniversary nila. Abi ko buwas, gani. Abi ko buwas. Buwas. Umot nga aging panggakas. Dam, good evening. Anong next game? NME versus Trollers. Ang next game. Ginakulbaan ako. Baba ko, dahan ka Trollers. NME versus Trollers. Apat. Isa. Isa. Bakit sila? Esa pista. Oh, dali, dali. Di man sa. Naging kapas nila. Itakot naman nila, buwas. Ano man? Third personal foul. Ang next game ta NME versus Trollers. Ginakulbaan ako. Bako dahil ng mga Trollers yan. 56-42 ang score. Yes, dam. Ang reaction naman. Gani. Sorry na lang adaan kay Bias. Gid ko yan. Ay! Wala pa. Ang buhat ah. Kanugon. Kadimalas. Gid. Bye! 2 minutes. 2 minutes. 59-42. Ay, ang buhat ay sabaw! Uy! Uy, nagkiang-kiang na to sa... Pabakod-bakod na lang na. Gani. Tres basket! Tres to no? Ay ko kakita. 63-45. Nagkiang-kiang na nasa ho. Foul. Si number 1, no? Ano, no? Nagkiang-kiang, no? 1-5. Masibaldag ng teleguro. Ay. Dali na lang, dali na lang. Dali na lang, dali na lang. One minute. 55. 50. Uy, di po. Gang ang mga rebound, oh. 55. Ay! Ay! Ang bagay daw. Basket! 65-46. 35. Sige, lapit. Dali na lang nga. Makapuway ka na. 30. Basket! 48-65. 20. Gani. 15. Ay! 10. 9. Uy! 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. May foul pa! 65-48. Third quarter na kita. One. Time. End of third quarter,
65-49 score. 65-49 in favor of Takas Brutus. Madam, huwag nga salamat. Kape Machete sa pakape. Ang anniversary nila. Ang muna pang gagawin. Mintra ka. Sabi ko mintra ka. Ay, madam, huwag nga salamat sa amon mga sponsors. Thank you so much, Honorable Mayor Judith C. Gallego, Vice Mayor Tom Ledesma, Councilor Noynoy Penuela, Councilor Mike Maravilla, Councilor Ryan Gamboa, to Cap Remy Roldan of Barangay Balaring, Otsoy's Bistro, Chick Boys Grill, Punagaris Place, The Yard, Pinto Cards, Gaston Tattoo, Silay Institute, and also, most especially, sa Team Paolo Chanco Organization, madamo, gid nga salamat, mga mangkag sa pagsuporta sa Ballers League. Thank you so much. Gaga. Wakal-wakal. 10, 9, 8, 7. Basket na naman. 67-49. Ang next game, Enemy versus Trollers. Ginakulbaan ako. Gaka-timingan, nag-ibi focus out. Pwede nila, gagawin lang abanse. Oo, gaka-timingan di. Malas dito. Ano, kag hindi sila block complete ha? Or bago lang sila dungka, mga amo na ba lang? Ibang naman ba? Mga duty, pwede yan. Pag-completo sila, play ano gidya? Bakit ba sila yan? Uy! Ball! Rebound for Globe! Up! Ano to? Grabe. Ano nang gawin? Sa frame mo. Nato na to. Bilat mo frame mo. Ito na tubig. Ngayo lang to ah. Basket! 69-49 na. 8 minutes, 8. Nice move! Ay, wala pa. Wala ka, boss. Ball for Globe! Naagaw na naman. 69-49. Ang score for Takas Brutus. Abansi sa gihapon. 14. 10, 9. Wala man. Isa pa. Fourth quarter na, fourth quarter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Uy! Bula, Japon, Santa Cruz, Brutus. 10, 9, 8, 7, 6. Basket. 7 minutes. Time out for Globe, 71-49 ang score. 6 minutes and 48 seconds remaining on the fourth quarter. Thank you so much, Kape Machete. Salamat, kid. Janine Gutierrez, Alice, okay ka pa ba? From Charlene de la Cruz.
71-49 ang score. Basket. 71-52. Hindi naman kita. Unang 5 na. Drawingan nang naliwat. 14. 10, 9, 8, 7. Uy, na naman. Eh, lagyan mo bola sa takas Brewers. 1. 7 up. Ay na. Shot clock violation. Nice defense for Globe. Uy! Uy, nasa block. Naagaw ang bola. Ay! Naagaw liwat. Pabalik sa Globe. Wala sa gihapon. Isa pa. Oh, naglibotan! Wala ka. Ay! Foul. Number 9. Ay! Galagaw ka. Hoy, kung yan ang yabi kung nakita yan na to. Ay, gano'n. Pangita, sasang pang-duplicate ka. Ambot kung naka-duplicate. Isa ano. Ay! Wala pa. Isa pa. Basket. Fourth quarter na. 54-71. Mayong gabi. Shout out kabi. Shout out Fernandez Denver Ray of Angelina's Bake Shop. Libre promote ba? 14. Shout out na. Denver Ray. Ikaw mamitek. Yan, Diyos na, okay. 5 minutes. Ay, may nga ano. Basket, oh. Basket. Bilang ka pinat ka na eh. Meron eh. Stop. 4 minutes and 50 seconds remaining on the fourth quarter. Denver Rays, ano ka ba sila eh? Papati ka naman. And basket for Globe. 57-73 ang score. Hey, there's a foul. Stop. 59-73. 4:20. Kita ako nga ginawa. $59-73 ang score. Free throw for Globe. Iyan, hindi EJ naman. Tapos, ay, shit, ako na lang. 14. So what can from Wilson Hubiani? Malimbat pa ko tayo ba? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wala gid. Wala gid. Ay! Ay! Tres! Bas! Respete. 73-63. Shout out watching from Coronadal City, South Cotabato, Mindanao. From Warren, Zenitram, Adarupa. Shout out sa Iniga.
sa Coronadal City, South Cotabato. Wow, labot na tato ba? Shout out, shout out. I-76. Sakto lang din, 73-63. Ay! Nabuyan, liwat. Daw maagaw pa. Wow, for the Cast Bruters. Up! Naagaw, naagaw, naagaw. Jumbo. Ball for Globe. May foul? Foul ba? Sabi ko jumble. 3 minutes. Basket! Ay, nagalawot. Ang Globe, 63, ay, 73-65. Walo na lang, walo na lang. Martinez Apurada, taga Kabog Baybay, kumo from Huwarin, Zenitram, Agarupang. Taga Kabog, Kagaliara, kada sa Cotabato, Subo. 14. Madaming gabi pila score. Kag mabasa akong Subo. Always guwapo, chiko-chiko, 73-65 ang score. For Takas Bruters, 8 na lang. 8 na lang, oh. Gani. The clock 14. 73-65, 8 na lang, 8 na lang. 10, 9, 8, 7. Fourth quarter na, din ka na. Last 2 minutes. Basket, 65, 75, uy. Fourth quarter na, 3 minutes na lang. 14. Matamat na kamo din, second game tabala. 10, 9, 8. Wala ka di ka pasahin. Nag-ininom ba naguro? 77-65 ang score. Wise lang. Ay! Sapa! Basket. $77-67 on our fourth quarter. Basket again. For Takas Bruters, 79-67. 1 minute and 5 seconds remaining. 1 minute. 1 minute remaining. And there's a block, another one. Wala. Isa pa gid. Ball for Globe sa gihapon. And Nagwinta. 50. 50 seconds remaining on our fourth quarter. 79-67 ang score. At sapa. $79-67 free throw for Globe. Basket. 79-68. Rebound for Takas Bruters. 45. 45 seconds. NMA, di na kamo. 14. Wala sila ka pa. Puro pa rin, yung nawala. 35. Dito tao. 10, 9, 8, 7. 81-68 ang score. 81-68. 20. Nice pass. Basket. 6. 81-70. 10, 9, 8, 7. Hi, Dan. Shout out. Big good evening. Shout out Maricar Alquiza.
84-70, our final score of the night. Congratulations, Takas Grooters. 84-70. Oh, may dala ko din sticker. Toma bakal. Arin ako din. Congratulations. Tag 20, 3.50. Okay ko pa matapos. Galing ako na Cloud9. No? Best player of the game. Number 77. Number 77, best player of the game. Saka ka to, naging Sir Colin. Look. Sir, ikaw na lang mag-picture sila. Ikaw na lang mag-picture sila. Thank you. Next game, NME versus Strollers. Mari-live na ako. Thank you so much.